So, mao ni ang balay. 204. There. Ay, shoe locker. Yan, konting sala, gubot pa. Right side CR. Yan. CR. Okay naman, ayos naman. Tapos kusina. Kusina, may ref, may washing. Tapos kwarto sa kanan. Ito. Lawak naman. Tapos kwarto sa kaliwa. Yan. Lawak naman. Kahit paano. So okay na.